नमस्कार दर्शक बंधु एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत जस्ट मैडम हस लुडी खाई खाली हसुचंती नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण माने सब केनते अछंती भलरे थिबे निश्चिंत भाबरे चिठी पाई चिठी दबो आ भगवान का कृपारु मु भी टिके भलरे अछि केते भलरे अछो टिके भलरे आ आजिरा क्वेश्चन कोन सब अछि मो पई चलंतु देखिबा आ क्वेश्चन आंसर दे दे कि जल्दी जल्दी पळेबा कड जियो घर एटा कोनटा कि एटा घर अछि घर रे गोटे पार्ट हो एमिति केउ शब्द अछि जहाकू आपण जेते बळे आदर रे कहंती से ओडिसा रा प्रतिटी शिशुर मुह रे हस फुटै दिए एमिति केउ शब्द अछि जहाकू आपण कोनोसी शिशु को आदर रे कहले ता मुह रे हस फुटी आसे एमिति को शब्द जे कोनोसी छोट शिशु रे मुह रे हस फुटे हां मां माने ताका छुआ को सब बेले कहंती मां कर से भारी प्रिय जिंस छुआ को कई 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 छुआ को प्रिय कर दियंती गेलु छेना धन गुड हां मां माने पिला को सब बेले से शब्द कहंती देखांती देखंती देखि कहंती देखे देखे पिला मानक भी अभ्यास हेई दे गुन्नू छेना ना मामू ओहो मामू जन्ह मामू जन्ना मामू मां को प्रिय पिलांकर प्रिय कर दियंती मां माने नेक्स्ट प्रश्न उत्तर दबो दियो ए पचर तापर मैं देखना ओके ता शरीर संपूर्ण प्लास्टिक रे तैयारी ता भितरे बहुत गुडाए संगीत रेकॉर्ड थाए आ बटन चिपिले से सुंदर गीत सुनाए के से प्लास्टिक थी रेडी ओके हां ठीक है म्यूजिक प्लेयर आउ नहीं म्यूजिक प्लेयर हो रेडियो अपन म्यूजिक प्लेयर हो से आपणक घरर मुख्य द्वार रे थाए ता काम होच अतिथि आसिले शब्द करी घर लोगन को जणैबा किए से शब्द करी की कलिंग बेल बा ता दले नेक्स्ट केतरा प्रश्न होला मात्र 3 आदर रिपीट टेलीकास्ट एमती कही कि मात्र 3 मो पुओ तो तुम बहुत फास्ट गणुची माने 3 मु केमिति 3 देखैबी पुओ तो फास्ट गणुची आहुरी फास्ट पुओ तो सତରେ मोटू फास्ट अछि पुओ जे दिटा मोटू बहुत फास्ट अछंती ओके से देखिबा को छोट गोल गोल एवं कला तार गुंड सबु सूप आउ चिकन तरकारी रे पड़े आउ कामुडिले भारी चटचट लागे से कोन छेली नंडी ओ छेली नंडी सूप के खाई छ ना पी छ कहला हां गोल गोल हां गोल मरच गुंड ए कोन गोटा गोल मरच हां ठीक गोल मरच इंग्लिश कोन जान छ गोल मरच रो इंग्लिश ही होची ना भूल जाई जदी कहि दब जानिबे जे ठीक टोका सेटा टोका न ठीक टोका ना टोका को भाई छ फाटू बाहर पइला आकार हसेदी हसेगा लगे देबी कैमरा से बेइज्जत कर दे जो टोका आना आकार हटे दे कि हसेगा लगे देबी मो टोकी नला कोन करे भद्र महिला ओके भद्र महिला ठीक है भद्र महिला संस्कारी या भद्र महिला जान तुम कुसंस्कारी या सुसंस्कारी कुसंस्कारी जोटा कुसंस्कारी कुसंस्कारी तो कुसंस्कारी ना सुसंस्कारी गाने खाने छाड़ी के बुलंद से माने नहीं भद्र माने कुसंस्कारी ना सुसंस्कारी कौन तमे भद्र कहि परिबो मन नहीं तो कहली भूली जाई छी ब्लैक पेपर हां ब्लैक पेपर
ତମେ ଏଥର ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ କି? ପିଲାମାନେ ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇକି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇବି ବିପି ହାଇ ହେଇକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ସତ କଥା, ମଜା କରୁନି, ସିରିୟସଲି। ମାନେ ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ବାଦୁରୁ ବାଦୁରୁ ହେବେନି। ଆଉ ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିଲା ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଫେବିକଲ ଭଳିଆ ଲାଗିଗଲେ, ଆଉ ସାରେ ନ ଛାଡନ୍ତି ସେଟା ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟ୍ୟୁସନ କରିବା କଥା କହିଲେ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ମତେ କହିବେ। ସରିଗଲା ବୋଧେ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ମ 4ଟା ହେଲା ପୁରା। 4ଟା ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ? ଆଉ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ମତେ ପଚାରିଥିଲ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଲମରିଚ ଯୋଉ। ଓକେ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡିଶାର ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଠା ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ସିଂହାର ଭୋଗରେ ଚଢାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୋସରି ଆକାରର ମିଠା ପିଠା, ସେ କଣ? ପିଠା ଧଳାମଣ୍ଡା, ପୋଡ ପିଠା। ଠିକ, ପୂର୍ବ ଆନ୍ସର ଟା ଠିକ ଥିଲା। ଧଳାମଣ୍ଡା। ହୁଁ। ଧଳାମଣ୍ଡା ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆରିସା ପିଠା ହଁ, ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଓ ଆରିସା ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଉଁ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆରିସା ପିଠା ଟା ତମେ ଏକାଥରକେ ବୁଝିଦେଲ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନା? କଣ? ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଏକାଥରକେ ବୁଝିଦେଲ ପ୍ରଶ୍ନଟା? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଲାଗେ ଆଉ, ଜାଣିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ଏ ଆରିସା ପିଠା ଜାଣିନଥିଲି ନା, କହିଦେଲେ ତମେ। କିନ୍ତୁ ବଡ ସିଂହାର ଭୋଗରେ ଚଢାଯାଏ। ଧଳାମଣ୍ଡା, ଧଳାମଣ୍ଡା ନା। ହୁଁ। ହଉ, ସରିଗଲା। ହୁଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମସ୍ତ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତ ଯାକ ମାନେ 5ଟା ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣିକି ବହୁତ ହସିଲି, ଆଉ ମୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇଦେଲି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରଖିଥିବେ। ନ ରଖିଲେ କଣ କରିବ? ରଖିଥିବେ ଆଉ, ନ ରଖିଲେ ଆପଣ ସେମିତି କଣ, ତମେ କଣ ନା କଣ? ଦର୍ଶକ ମାନେ ତ ରଖିଛନ୍ତି, ତମେ କେବେ ନ ରଖିଲେ କଣ ହବ? ତମକୁ କି କହୁଛି ରଖିବାକୁ? ତମେ ସେମିତି ମତେ ଏମିତି କଣ ଏଇନା ମତେ ଗୋଟେ କହିଲ? ଅଭଦ୍ର ଟୋକା ନା କଣ କହିଲ ମତେ? ଟୋକା କହିସାରିଲେଣି ମତେ, ଯୋଉ ତମେ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ମତେ ଦଉଛ ହେଲା। କୁହ କଣ କହିବି? ଏଣ୍ଡ କର, ଏଣ୍ଡ। ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହବନି, ସେମିତି ଚାଲିବ। କଣ କହିବା କଥା କୁହ, ମୁଁ ଜମା ଏଣ୍ଡ କରିବିନି। କହୁନ, ନା କହୁନ, ନା ଏଣ୍ଡ କର। ନା, ଆଉ କରୁନ, ନା 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 ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ହାତ ଯୋଡିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।